ہائے ہائے ہائے، درد فراق سے خدا کی امان۔ یعقوب نبی آنکھوں سے محروم ہو گئے اپنے یوسف کے انتظار میں۔ وہ یعقوب جو کہ رسول خدا تھے، ان کو ہجر کی دوری برداشت نہ ہو سکی۔ اے وہ جو یوسف کا پیراہن ہو، اس سے زیادہ ہمیں دوری برداشت نہیں ہے۔ ہمارے مرنے سے پہلے کچھ کیجیے، ہماری مراد لکھ دیجیے کہ وہ آ جائے۔ مسلم لکھ دیجیے۔ اب کیا مجھے حکم دینا پڑے گا تمہیں بلانے کے لیے؟ بابا جان، مجھے ابھی آنا منظور نہیں تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی آپ کے اور مختار کے درمیان اس جنگ کا اعلی کار بنوں۔ عمرہ بیٹی، تمہارے عزیز شوہر نے سارے شہر کو تہ و بالا کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے گھر کو فتنے کی آماج کا بنایا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو فنا کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ عمرہ بیٹی، تم نے تو اپنے شوہر کو رام کرنے کے آداب اپنی ماں سے خوب سیکھے ہیں۔ اپنی زنانہ مہارتوں سے کام کیوں نہیں لے رہی ہو تاکہ اس سرکش مخلوق کو ٹھنڈا کر سکو؟ میں مختار کی زندگی میں اس لیے شامل نہیں ہوئی ہوں کہ میں اسے قیدی بناؤں۔ سر تسلیم خم کرنے والا مختار میرا منچاہا شوہر نہیں ہے بابا۔ یعنی تم مختار کے آخری اقدامات سے موافق ہو؟ مجھے اپنے شوہر کے فہم و شعور پر یقین ہے بابا، یقیناً بغیر فائدے کے وہ اتنا کچھ نہیں کر رہا۔ کر رہا ہے بیٹی، کر رہا ہے۔ رسول اللہ کی قسم، بے فائدہ کام کر رہا ہے وہ۔ اس نے سیلاب کے راستے میں گھر بنا لیا ہے۔ مسلم اس کے گھر کا مہمان بنا ہے۔ اس بات کی خبر اگر یزید تک پہنچ جائے، جو کہ یقیناً پہنچ گئی ہوگی، تو اس کو اور اس کے گھر والوں کو مار ڈالے گا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اسی وجہ سے جس کی خاطر تم یہاں ہو۔ عمرہ تمہاری بیوی اور میری بیٹی ہے مختار۔ شوہر کی بات ماننا اس پر فرض ہے، اور والدین کا حق ادا کرنا اس کی تکلیف شرعی ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض نہیں، اعتراض تو نہیں، مجھے تعجب ہے کیونکہ عمرہ آنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اسے یہاں حاضر کروایا ہے، بالکل تمہاری طرح۔ پھر تو ہمارا کام تمام ہے۔ عمرہ ذلیل ہونے کے لیے حاضر کیے گئے ہیں یا قربانی کے لیے؟ مختار، کچھ عقل کی بات کرو۔ تم لوگ حاضر کوائے گئے ہو، مگر میں نے حاکم کوفہ کی حیثیت سے نہیں بلوایا، بلکہ ایک بوڑھے اور خیرخواہ باپ کی حیثیت سے، تاکہ تم لوگ میری بات سنو۔ کوفے کے لوگوں پر تکیہ کرنا ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر تکیہ کرنے کے برابر ہے۔ کوفے کے لوگ وہی لوگ ہیں جنہیں حضرت علی نے مرد جیسے لوگ کہا ہے۔ یہ لوگ آدمی جیسے ہیں مگر آدمی نہیں ہیں۔ ان کی باتوں پر ناز نہ کرو، ان کے وعدوں پر اپنا دل خوش مت کرو، ان پر بھروسہ مت کرو۔ یزید اتنا سونا اور تلوار اور سپاہی رکھتا ہے کہ فرعون کی طرح وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے۔ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ حسین بھی ساری باتوں سے واقف ہے۔ اگر اسے کوفیوں پر اعتماد ہوتا تو مسلم کو ان لوگوں کے لیے نہ بھیجتا بلکہ خود آتا۔ میں نہ تو کوفیوں کی وفاداری پر خوش ہوں اور نہ یزید کی طاقت سے ڈرتا ہوں۔ میرے لیے حجت وہی ہے جو حسین ابن علی فرماتے ہیں، یزید کے ہاتھ بیعت کرنا حرام ہے۔ جی نہیں، تمہارے پاس کوئی نصیحت سننے کے لیے سمجھ بوجھ نہیں ہے مختار۔ تم دہر کے اس پار، میں اس پار۔
तुम अनकरीब सुनोगे कि मैं मस्जिद कूफा के मिंबर पर ऐलान कर दूंगा और तुम लोगों की हिमायत से अपना हाथ उठा लूंगा। आप लोगों के पिछले इक़दाम ने यजीद को मुझसे बदगुमान कर दिया है। तुम अपनी आबरू की फिक्र कर रहे हो और मैं अपनी आबरू की। तुमने मुस्लिम इब्ने अकील की मेहमान नवाजी करके मुझे अपने साथ जंग पर आमादा कर दिया है। तो फिर तलवार पर हाथ रख लो ताकि मैं तुम्हें दिखा दूं कि सियासत ना माँ बाप को जानती है और ना बेटी और दामाद को। मुझे नहीं मालूम था कि इस कदर तासुब दिखाएगा। एक अंसारी मुजाहिद से बईद है कि यजीद को बरहक समझे। यकीनन यजीद ने उसे डराया है। मुझे एक डरपोक बाप के रिश्ते पर तंज मत करो मुख्तार। यकीनन आप बहुत हसास हो गई हैं उमरा। आज के बाद से कोई बात नहीं करूंगा ताकि गलत फहमी ना हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मुस्लिम किसी शिया मुफ्ती शेख के घर चले जाते? शिया मर्दों की कहत साली पड़ गई थी क्या जो तुम उसके मेजबान बन खड़े हुए? अगर बानो हुक्म करें तो अभी जाऊं और मुस्लिम को घर से निकाल दूं। घर वाले जिम्मेदार हैं तो हिसाब मुझे नहीं देना पड़ेगा। रोज़े महशर भी तुम मौला अली को जवाब दे दे। मुख्तार, तुम्हारी मुश्किल यह है कि तुम्हारा ससुर हाकिम कूफा है। तुम समझ रहे हो कि उमर साद जैसे लोग जो इस तख्त के लिए अपनी मक्कारी के साथ हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं, क्या वो लोग बेकार बैठे रहेंगे? तुम्हारी हाकिम कूफा से रिश्तेदारी का चर्चा शुरू कर देंगे। नौमान चला जाए और उमर साद आ जाए, ये ठीक रहेगा या नौमान रहे और शियों के साथ नरमी से काम ले, ये बेहतर है? उमरा, कूफा में एक मसला यह है कि यहाँ कोई तदबीर करने वाला नहीं है, काम करने वाला सियासतदान नहीं है। यहाँ ये लोग इस कदर सादा लोग हैं कि सिर्फ आंसू बहाना और दुआ करना जानते हैं। मुस्लिम मेरे घर के अलावा कहीं भी जाते तो वो अमान में नहीं होते। उम्मे साबित की क्या खबर है? सुना है कि उसका घर शियों का दारुल हुकूमत हो गया है। उम्मे साबित भी इंसान है और गलती का इम्कान है। वो खूब जानती है कि मुख्तार किस गैब का मजनू है। दरवाजे से कह रही हो ताकि दीवारें भी सुन लें। उमरा दीवार नहीं है बानो, हम सफर मुख्तार हैं। यह अली से इश्क था जिसने मुख्तार को उमरा से जोड़ दिया। अपना ख्याल रखना मुख्तार। तुम किसके साथ आई उमरा? जरबी के साथ। जरबी के साथ? वो है कहाँ? मैंने उसे अब तक देखा नहीं। उसने इजाजत मांगी कि अपनी आका के घर का चक्कर लगा ले। साबित की बहुत याद आ रही थी, ये बहाना किया उसने। मेरे ख्याल से वो मुस्लिम को देखने गया है। तुम नहीं चाहते कि तुम भी अपनी सौतन के घर हो? मेरा बहुत दिल चाहता है मुख्तार, मगर मैं डरती हूँ कि इसकी खबर हाकिम कूफा तक पहुंच जाए और मामलात मजीद खराब हो जाएं। आज मुझे आग कर दिया है, कल मेरा हशर नशर कर देंगे। आग कर दिया है? तुमने नहीं सुना? उन्होंने तय कर लिया है कि मेंबर पर जाकर हमसे रिश्तेदारी का इनकार कर दें। शर्मिंदा हूँ उमरा, मुश्किल में आ गई हो तुम। मेरी आंखें अंधी हो जाएं। मैंने मोर मांगा था, उसके साथ होने का जख्म सह रही हूँ। मैंने मरहूम माविया से सुना है कि इराकी लोग हुसैन के सर से हाथ नहीं उठाएंगे जब तक क़याम के लिए मजबूर न कर दें। अनकरीब मुआविया की पेशिनगोई सच हो जाएगी। एक खुश्क मग़ज़ वाली और नाफहम जमात में जो जंग शुरू करवाना चाहते हैं, उन लोगों ने हुसैन को इस कदर खुतूत लिखे जिसका नतीजा वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम इब्ने अकील को कूफे भेजना यानी कूफे में क़याम का परचम लहराना, यानी नाखून और दांत भींच कर दिखाना, यानी एक घर जलाने वाली जंग की आग को भड़काना। कूफा
اس وقت پرتشویش حالات سے گزر رہا ہے. میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اے رسول اللہ، اس ستم کی جو کیا جا رہا ہے. اے محمد، ہم آپ سے شکایت کرتے ہیں اس کی جو ہمارے افکار پر آ پڑی ہے. ایک واحد امت کو ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہیں. یہ ڈر گیا ہے. نعمان مرد میدان نہیں ہے. وائے ہو اس پر جو سمجھتا ہے کہ اس کے آنسو تلوار سے زیادہ تیز ہے. اس کے آنسو کوئی کمال نہیں کر سکتے. اس کی بیٹی نے اس کے خواب چکنا چور کر دیے ہیں. اس کا دل کہ امت کے فلاں اکھڑنے کا پر نہیں داماد چل اپنے رہا. سپر اس بات پہ چل رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر تلوار کیوں نہیں کھینچ سکتا. کہ فلاں کا داماد اپنے سسر کے سامنے کھڑا ہے. سبحان اللہ. اس فتنے سے بچو جو ایک قوم اور رشتہ داروں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے. میں نعمان ابن بشیر والی کوفہ ان لوگوں سے جنہوں نے بیعت توڑ دی ہے کوئی رشتہ داری نہیں رکھتا. چاہے وہ بیعت توڑنے والا میرے بدن کا حصہ ہو، میری بیٹی ہو یا میرا داماد، میرا بھائی ہو یا میرا بیٹا. اور وہ لوگ جنہوں نے مسلم ابن عقیل سے بیعت کی ہے یا بیعت کرنے کی نیت رکھتے ہیں، میں انہیں یہ بتا دوں کہ دانتوں سے گرا مت کھولیے. اس طرح کی سیاست سے تو ممکن ہے کہ شیعہ حضرات اپنے یاروں کو کرسی پر بٹھا دیں. اس کی تو عادت ہے کہ ہاتھ سے پھینکتا ہے اور پیروں سے کھینچ لیتا ہے. اتنی بیکار باتوں پہ تف ہے. اتنا عاجزانہ کلام کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے جناب نعمان؟ بیعت توڑنے والوں کے ساتھ تو زوردار آواز سے بات کیجئے. قسم با خدا آپ کا خطبہ کمزوری اور خوف سے بھرا ہوا تھا. اگرچہ میری باتیں تم جیسے کے لیے جسے رسول اللہ کے حضور میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا بہت بھاری ہے خرسمی، میں خدا کی اطاعت میں ضعیفوں میں سے رہوں. یہ بہت بہتر ہے کہ میں خدا رب العزت کی معصیت میں طاقتور لوگوں میں سے رہوں. خدا قبول کرے، خدا قبول کرے، خدا قبول کرے. یہ وہ یہ وہ قبر ہے جو نعمان کے لیے کھودی ہے میں نے. پچھلے تمام حساب چکتا کر دوں گا اور یہ شخص اس حکومت رہ کی رغبت رکھنے والے کا شکار بن جائے گا. میں بھی تو سنو کیا لکھا ہے. بشار سعد ابی وقاص کی طرف سے حضرت امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو. پسرے سعد ابی وقاص؟ اس سعد کے بیٹے کا نام کتنا عظیم زدہ ہے نا. نہیں، میں خود تم سے پوچھتی ہوں عمر، کیا تمہارا خود اپنا کوئی نام نہیں ہے کیا؟ اور پھر کون سعد ابی وقاص؟ تمہارا وہی ایران کا فاتح باب جو علی اور معاویہ کی جنگ میں کسی کا طرفدار نہیں تھا، یا وہ سعد ابی وقاص کے جس سے معاویہ ہمیشہ ڈرتا تھا کیونکہ اس کو اپنی حکومت کا مدعی سمجھتا تھا اور سر انجام اس کو زہر دے دیا؟ اگر یزید کی نظر بھی سعد ابی وقاص پر پڑ جائے تو خود کو پڑے بغیر ہی جلا دے گا. تمہیں لکھنا چاہیے تھا کہ ایک دل سوز اور مخلص سپاہی کی طرف سے جو درد دل رکھتا ہے، جو کہ ایک طویل عمر سے اپنے باپ کی جہالتوں کی بدنامی کا داغ بھگت رہا ہے، یا اس سردار کے بیٹے کی طرف سے جس نے اپنی تمام خدمات کو ایک خطا پر ضائع کر دیا ہے. قبول کیا. باقی سنو. خلافت پدر بزرگوار کی موت کا غم کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ ہارون اس کے سامنے بھکاری تھا، حاتم طائی اس کے سامنے کنجوس تھا،
सिकंदरों की सी हैबत रखता था और अरब के लिए बाइस से फख्र था। इसमें से था कुछ कम करो। वो हबीब खुदा, वो खलीफतुल्लाह, वो कातिब वही, वो खालुल मोमिनीन, ऐ वो जो 7 इक़लीम के खुसरवान के सर का ताज थे। ये जो एक बंदे की जबान से सफ़ा पर मकतूब की शक्ल में आ रहा है, ये खून दिल है जो कि पारा पारा हो गया था जब तेरे मरने की खबर सुनी। काफी है उमर, इसके बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ तुमने लिखा है ये सब चापलूसी और हीलागरी है। तुम्हें तो नौमान इब्ने बशीर के बारे में एक लफ्ज का एतराज करना है। तुमने माविया को इस तरह लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि हजरत यजीद का तो कुछ नहीं होने वाला। मैं हरे महल के बाशिंदों की जबान समझता और जानता हूँ जारिया। ये मत भूलो कि यजीद अजीब और अहले शर है। अगर मुआविया के हलवे से यजीद के शोरबे तक पहुंचना चाहते हो तो लिखो, कूफे की खबर लीजिए कि उसका हाकिम बैत तोड़ने वालों के साथ हमदर्दी कर रहा है, क्योंकि फितनागर लोग उसके रिश्तेदार हैं और उसके दामाद का घर उन शियों का दारुल खिलाफा हो गया है जिन्होंने अपनी बैत का हाथ अबू तराब के बेटे के हाथ पर रख दिया है। वसलाम, खत तमाम। अगर यजीद की चापलूसी और नौमान के खिलाफ बोलने में ज्यादा रवि से काम लोगे तो वो समझ जाएगा कि तुम्हारा मकसद हुकूमत रे का हुसूल है। उमरा, तुम रो रही हो? क्या खबर है? खबर यहां है, पढ़ो। खत पढ़ो, यजीद की तरफ से आया है। मुझे गुमान था कि यजीद आपकी नरमी और सियासत को पसंद न करे, मगर यह अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी कदम उठाएगा। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि यजीद ने मुझे माजूल करके मेरे कांधों पर से ये बोझ उठा लिया। मुमकिन था कि इस बारे अजीम से मेरी कमर टूट जाती। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जगह किसे कूफे की हुकूमत के लिए मंसूब करेगा? उमर साद के माजी से जिस तरह मैं वाकिफ हूं, हो सकता है कि उसको आपकी जगह मुकर्रर करे। यकीनन उसी ने आपकी खबरें लफ्ज ब लफ्ज यजीद तक पहुंचाई हैं। मुख्तार, अपनी और मेरी एहानत मत करो। उम्र साद इंसान भी है जो मेरी जगह बैठेगा। आपकी समझबूझ में मुझे शक नहीं है, मगर बादानोश और शराब परस्त यजीद कोई अक्लमंद हाकिम नहीं चाहता। उसे जबान दराज और चापलूस चाहिए, और उमर साद के पास 40 गज लंबी चापलूस जबान है। मुख्तार, मैंने तुम लोगों को रातों रात इसलिए हाजिर नहीं करवाया कि तुम लोग सिर्फ मेरी माजूली की खबर सुनो। यजीद ने एक ऐसे हिलागर और सफाक को मेरी जगह बिठाया है जिसका इरादा है कि कूफा को याराने हुसैन की कत्लगाह बना दे। यानी वो काम जो मैं अपनी ठंडी और आलिमाना सियासत से नहीं कर सका। ये जो मैं हमेशा समझाता था, मत करो मत करो, खुल्लम खुल्ला सर मत उठाओ, ये सब इसीलिए था। मैं ऊंट को मीनारे मस्जिद में तो नहीं छुपा सकता। आखिरकार कूफा जासूसों और चेलों से भरा हुआ है। ये शैतान कौम तमाम हादसात की बारीकियां यजीद को लिख कर भेजती है। यजीद
मुझसे आप लोगों का सर मांग रहा था। वो काम जो इब्ने ज़ियाद नफहम ने बसरा में किया। सुलेमान सफीर हुसैन का सर काट कर भेज दिया और हाकिम कूफा हो गया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मरजाना के बेटे के कूफा पहुंचने की देर है कि उसका पहला शिकार मुस्लिम इब्ने अकील है, और उसके बाद मुख्तार सकफी की बारी है, और वगैरह वगैरह। यजीद के हुक्म के मुताबिक तुम लोगों को मारकर तुम लोगों की औरतों को कनीजी में बेच देगा। उमरा, तुम्हें किसी पुरअमन जगह पर जाना होगा। बाबा की जान। पुरअमन जगह? मसलन कहाँ? ताइफ जैसी कोई जगह। मुख्तार का ताइफ में भी घर बार है। ख्याल अच्छा है। इराक से कूच कर जाओ उमरा, मेरी माँ के पास चली जाओ। मैं जब मुख्तार के निकाह में आ गई तो मैंने ये अहद कर लिया अपने आप से, खुशी और गम में अपने शौहर के साथ ही रहूंगी। मेरे लिए शौहर के साए से बढ़कर कोई पुरअमन-तर जगह नहीं है। मैं उस जगह हूँ जहाँ मुख्तार है। गलती मत करो लड़की। हमारी पिछली नसीहतों को तो तुमने एक मच्छर के बराबर भी नहीं लिया। इस कदर तुम लोगों ने अपने काम में जल्दबाजी की कि मुझे और अपने आप को और अपने हुसैन को भी खतरे में डाल दिया तुम लोगों ने। इब्ने ज़ियाद का हदबंदी करना कोई नुमान का हदबंदी करना नहीं है कि जिस पर तुम लोग आंखें बंद करके परवाह ही ना करो। हैफ है, हैफ के मुख्तार मेरे साथ हम सुखन होने पर राजी ही नहीं हुआ। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी माजूरी का बायस बना, मगर अब अपने ससुर के सामने तल्ख अंदाज में खड़े होने के लिए कोई मजबूरी नहीं। हेफ था कि एक मुजाहिद अंसारी यजीद जैसे फासिक का कारिंदा हो। सुन रही हो उमरा? यानी मुख्तार अपनी तलवार को न्याम में रखने वाला नहीं है, तो फिर तुम उसके हाथ पांव मत पकड़ो, ताइफ चली जाओ ताकि मुख्तार बेफिक्र होकर हमले करे और धूल उड़ाता फिरे। बाबा जान, मेरी इज्जत लफका में पामाल हो जाए, ये कहीं बेहतर है कि मेरा गुरूर ताइफ में टूट जाए। लफका मेरा घर है, अपने घर और उसके आशियाने को नहीं छोड़ूंगी। मुख्तार ने अपनी खसलतें तुम्हें भी दे दी हैं क्या? ये कौन सी जिद और अकड़ है जो अपने ही नुकसान में कर रही हो? मैंने अपना गुरूर और गैरत आपसे लिया है और सीखा है, मुख्तार से नहीं। मैं अब तक सोच रहा था कि मेरी बेटी बेचारी किस कदर मसलूम है कि मुख्तार की हरकतों से क्या क्या सहना पड़ रहा है इसे। मैं आज रात समझा कि खुदा ने दरवाजे और तख्ते को एक साथ मिला दिया है। एक आज की रात तो बाप के पास रुक जाओगी ना, या फिर भी कराहियत रखती हो? मेरी पिछली कराहियत हाकिम कूफा से थी, अपने बाबा से नहीं थी। आज रात से मैं नौमान इब्ने बशीर अंसारी की बेटी हूँ, यजीद के कारकुन की बेटी नहीं हूँ। बस सद शौक रुकूंगी। खुदा का शुक्र है कि मेरा जो मनसब था तुमने उसकी बिना पर मजीद तौहीन नहीं की। और तुम मुख्तार, इब्ने ज़ियाद वो है जिसने कसीरी हीला गरियों के बाद ईरान के खुरासान को फतह कर लिया। तुम और तुम्हारे साथी उसे छोटा मत समझना। अपने और सुलेमान जैसों को मत देखो। बहुत से वो कूफे वाले जिनकी आंखों में सुबह आंसू थे और लब्बैक या हुसैन की आवाजें लगा रहे थे, उन्होंने रात को दारुल हुकूमत जाकर मुट्ठी भर दरहम और दीनार पर रजामंदी जाहिर करके यजीद की बैत कर ली, और तुम और तुम्हारे साथियों पर जोर जोर से कहकहे लगाकर मजाक उड़ाया। अगर तुम चाहो तो उनमें से एक एक का नाम तुम्हें बता दूं। नौमान ने मुझे वो खबर सुनाई जो इंतहाई परेशान कुन है। कैसी खबर? बैत करने वालों में से बास हजरात ने दारुल हुकूमत जाकर मुट्ठी भर दिरहम और दीनार के बदले अपने आप को बेच दिया है। मुख्तार बुरा नहीं मानना। तुम्हारा मोहतरम ससुर जाती तौर पर एक उमवी है,
یہ بات درست ہے کہ یزید نے اسے معزول کر دیا ہے، مگر اس نے معاویہ کا کچھ کم نمک نہیں کھایا ہے۔ اور پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب مسلم کی بیعت کرنے والے سب کے سب لوگ نبی کے فرزند ہیں اور طیب و طاہر ہیں۔ اگر گندم کے 100 دانوں میں سے 10 دانے خراب ہو جائیں تو یہ کھیتی کا اجڑنا تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں، ابن زیاد کو برا نہیں لگے گا کہ کوفے آنے کے فوراً بعد ہمیں جنگ و جدل میں مصروف کر دے، پس جب تک مولا کوفے نہیں آتے اور جنگ کا حکم نہیں دے دیتے تب تک اپنی حفاظت کرو تم سب۔ جناب مسلم کو بھی جگہ بدل لینی چاہیے۔ کم از کم ابن زیاد کی کچھ فوجوں کو کوفہ کے باہر مصروف کر دیں۔ کس طرح؟ یہ بات اڑا دیجئے کہ جناب مسلم کی دعوت بیعت کا سلسلہ کوفہ میں اختتام کو پہنچا اور اب کوفہ کے اطراف میں قبائل اور عربوں سے بیعت لینے گئے ہیں۔ ان خبروں کے اڑانے سے ابن مرجانہ کی کچھ فوجوں کو ہم کوفہ کے باہر مصروف کر دیں گے۔ اچھی چال ہے، تم خود اس کام کے لیے بہترین بندے ہو۔ اس نوجوان کو ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ خراسان کی